हरे कृष्ण सरकार टीवी के सबसक्राइब করুন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। আমার নাম সুজানি সুমন, আপনারা দেখছেন হরে কৃষ্ণ সরকার টিভি। তো এখানে ললিতা কুণ্ড আমাদের যে মায়াপুরে রাধা মাধব আছে, ওই তো ললিতা কুণ্ডে যাবো তো। তাহলে এটা কি, তাহলে এটা ললিতা অষ্টসখীর এক সখী, এটা অষ্টসখীদের মধ্যে একটা সখী। আমরা যে মায়াপুরে স্কন মন্দিরে যে অষ্টসখী আছে না, প্রধান সখী ললিতা, সখীর মধ্যে আছে একটা সখী হচ্ছেন ললিতা। ললিতা ললিতা এটা জন্মস্থান, এটা জন্মস্থান। তো এই জন্মস্থানে আমরা যাচ্ছি, দেখছেন আমি আছি, এখানে অসীম প্রভু আছে, ওখানে মামা আছে। তো তো অষ্টসখীর মধ্যে একজন ললিতা সখী, তো তার জন্মস্থানে আমরা যাচ্ছি, দেখছেন এখানে অনেক ভক্তবৃন্দ আছে যারা ব্রজবাসী। সিঁড়ি আছে, যেখানে যায় সেখানে সিঁড়ি পাওয়া যায়, দেখছেন শ্রী রাধা রানী লেখা আছে। ললিতা সখীর জন্মস্থান, ললিতা সখী বিশাখা সব ভগবানের অষ্টসখী আছে, তাদের মধ্যে একজন। তো দেখছেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, দেখুন। তো পাহাড়ের ছোট্ট একটা পাহাড়, সে পাহাড়ের উপরে এই দেখুন। তো দেখছেন লাল পুঁই শাক, এখানে দেখুন ভগবানের সখীর বাড়িতে লাল পুঁই শাক। এটা আমাদের কলকাতায় হলে কেটে খেয়ে নি। দেখুন এইখানে কত সুন্দর, দেখুন গাছ, বুঝলেন। ললিতা সখীর বাড়িতে জন্মস্থান, এটা খুব সুন্দর একটি জায়গা। মন্দিরও খুব সুন্দর, খুব ভালো। এই যে মন্দিরটা দেখুন, ছোট্ট একটা পাহাড়, পাহাড়ের উপরে ললিতা সখী দেখুন লেখা আছে, ঘড়ির উপরে ললিতা সখী। দেখুন ললিতা সখী, রাধা কৃষ্ণ তার এই বাইরেরটা, এই দেখছেন ভগবানের সঙ্গে দেখুন লীলা কথা, লীলা খেলা হচ্ছে। আর এইখানে দেখুন খুব সুন্দর দর্শন। এটা ললিতা সখীর জন্মস্থান, আপনারা দেখছেন যে অষ্টসখীর মধ্যে একজন আছেন ললিতা সখী, তার জন্মস্থান। এখানে একটা ছোট্ট শ্রী রাধা রানী আছে, দেখি কি আছে, কিছু নেই, কিছুই নেই। মন্দিরটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন, যারা দেখছেন ললিতা সখীর জন্মস্থান। আগেও বলেছি যে মায়াপুরে যে ভগবানের গুরুত্বপূর্ণ যে সখী, তার মধ্যে অষ্টসখী, সেই অষ্টসখীর মধ্যে ললিতা সখী। তো ললিতা সখীকে আপনি দেখতে চান, মায়াপুরে ইস্কন মন্দিরে যাবেন, যে অষ্টসখীর মধ্যে ললিতা সখী যে ভগবানের সখী আছে, ললিতা সখী তার জন্মস্থান আমি আপনাদের দেখালাম। তো জন্মস্থান দেখলেন, তো এরপরে কি দেখায় দেখি, ললিতা সখীর কী আছে দেখি, সেগুলো আমি আপনাদের দেখাবো। তো দেখছেন সেই মন্দিরটা ললিতা সখীর জন্মস্থান। তো এই সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠলাম, সিঁড়িটা অনেক নিচু আছে, দেখছেন ছোট্ট একটা পাহাড়, সেই পাহাড়ের নিচে সিঁড়িটা দেখছেন। হরে কৃষ্ণ। তো এখন যাবো আমরা ললিতা কুণ্ড। তো এই ললিতা কুণ্ডে ললিতাজি স্নান করতেন, এইটা হচ্ছে মন্দির, আর এখানে স্নান করতে আসতেন, সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। দেখছেন এই যে ললিতা কুণ্ড, এখানে কী লেখা আছে, শ্রী রাধা কৃষ্ণ বিহারী মহারাজ। এটা রাধা বিহারী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণেই, কেউ নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। দেখছেন এই যে রাধা কৃষ্ণ। देह ऊंचा था।
ভগবান উঁচা গাঁও না, উঁচা গাঁও এখানে লেখা আছে হিন্দিতে, হিন্দি পড়তে পারে না, আপনারা যারা পারেন পড়ে নেবেন। ऊंचा गांव है, ललिता जी का जन्म स्थल है। सामने आपको पर्वत दिखेगा, अटोर पर्वत। ये ऊंचा गांव है, ललिता जी का जन्म स्थान है। सामने आप जो पर्वत देख रहे हो, इस पर्वत का नाम है अटोर पर्वत। सामने आप जैसे ही जाओगे नीले गेट से, यहाँ पाएगा आपको कुंड। अब उसको देवकुंड कहते हैं, पहले वो था देवकुंड। यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, यहाँ पे देवता और गंधर्व स्नान के लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए आते थे। तो आते थे तो ये पहले से पूजनीय था, आज भी पूजनीय है। तो ठाकुर जी राधा रानी के साथ में यहाँ पे आते हैं, तो तब उनके पास एक ब्राह्मण आता है, कहता है प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप मुझको धन दीजिए। भगवान कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। तो ब्राह्मण कहता है जो भी आपको संसार में सबसे प्रिय है वो मुझे आप दान में दीजिए। ठाकुर जी राधा रानी की तरफ इशारा करते हुए कैसे हैं, करुणा गुष्ट मूल्य जीव दमनी पिसायणी, मुझे तो सबसे प्रिय स्वामी जी हैं। तो ब्राह्मण को संकल्पित होने के कारण राधा रानी का ब्राह्मण को संकल्प करना पड़ जाता है। जब राधा रानी का संकल्प किया है, राधा रानी की देह का दान किया है ब्राह्मण को, इसलिए देवकुंड का नाम देवकुंड से हो जाता है देहकुंड। फिर राधा रानी को वापस लिया है, उनके वजन के बराबर सोना तोल करके ब्राह्मण को दिया है और राधा रानी को पास वापस लिया है। जो हमारे शरीर को होता है, जो संस्कृत में शरीर को देह कहते हैं, इसलिए कुंड का नाम अब है देहकुंड। ये राधा बिहारी जी का मंदिर है, क्योंकि इसी जगह तोला था। तुला, हाँ तोला, स्वर्णदान। तुला दान स्वर्ण, वो देवकुंड है। हाँ, देवकुंड। ललिता कुंड नहीं है। ललिता कुंड वहाँ पाएगा आपको नंदगांव में, ललिता कुंड यशोदा कुंड वहाँ। देवकुंड ना, ये देहकुंड। वो ठाकुर जी ने, राधा रानी ने झूठ बोला, जे तुम तो पियो जिनिस दे दो, कि क्या बोला राधा? ऐसा होता है, यहाँ पे एक ब्राह्मण आता है ठाकुर जी के पास। बामन कौन बामन? नारद मुनि नहीं? हाँ नारद मुनि आता है, नारद वो लीला करने के लिए आते हैं, हम तो ब्राह्मण कहते हैं। भगवान के पास आता है, कहते हैं मैं यहाँ का ब्राह्मण तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप मुझे दान दीजिए। ब्राह्मण तीर्थ का पुरोहित हूँ, हाँ, तुम हमको मुझे दान दे दो, दान दे दो। सबसे प्रिय वस्तु दान दे हाँ दो। सबसे प्रिय वस्तु नहीं, जो भी आपको संसार में सबसे प्रिय है, और संसार में जो सबका प्रिय है वो मुझे आपको दान में दे दो। ब्राह्मण को लगा सबसे प्रिय तो धनी होता है। राधा रानी के बोल रहा, ब्राह्मण डायरेक्ट नहीं कहा, ब्राह्मण ने कहा जो भी आपको संसार में सबसे प्रिय है। अच्छा, किसको बोला? भगवान को कहा है। और भगवान का भगवान को कहा है जो भी आपको संसार में सबसे प्रिय है वो मुझको दान में दो। ठाकुर जी के कहा। हाँ ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने फिर ब्राह्मण से कहा है करुणा गुष्ट मूले जीव दामनी पिसायणी, मुझे तो सबसे प्रिय जगत को पालन करने वाली जगत माता स्वामी जी प्रिय है, मुझे तो राधे स्वामी जी राधा रानी प्रिय है। हाँ। तो फिर राधा रानी का ब्राह्मण को संकल्प करते हैं। अच्छा, जब राधा रानी को ब्राह्मण को दान दिया है, अब दान दी हुई वस्तु होती है ब्राह्मण की, अब बामन की हो जाती है। हाँ। अब ब्राह्मण राधा रानी को जब लेके चलता है, हाँ। ठाकुर जी सोचते हैं मैं बिना राधा के रह नहीं सकता, बिना राधा के नहीं रह सकता। तो सही बात है। अब ब्राह्मण से आग्रह करते हैं, ब्राह्मण देवता मुझसे क्षमा, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको राधा रानी को दान दिया है, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे जगत माता को मैं आपसे वापस कर सकूं। वापस कर दूं। ब्राह्मण कहता है जो भी हमारे शरीर से जाने अनजाने में पाप हुए हों, सोना एकमात्र ऐसी मुद्रा है, सोना एकमात्र ऐसा धातु है जिससे उससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो जैसे आपने मुझको राधा रानी को संकल्पित किया है, मुझे आपने राधा रानी को दान दिया है, उसी प्रकार अगर आप इनके वजन के बराबर सोना तोल करके मुझको दोगे तो मैं आपको राधा रानी को वापस दूंगा। अब राधा रानी के भगवान ने देह के बराबर सोना तोल करके ब्राह्मण को दिया है। देह मतलब शरीर, देह के वजन के बराबर तोल करके सोना दिया है, इसलिए कुंड का नाम तब से हुआ है देवकुंड से देहकुंड। देहकुंड। ठाकुर जी ने सोना दिया ब्राह्मण को, ब्राह्मण को राधा रानी के वजन के वजन के बराबर तुलादान। और तुलादान कहते हैं, इसलिए तभी से ही यहाँ पे सोने का दान होता है। सोने का व्रत 84 में और कहीं भी नहीं होता, सिर्फ इसी कुंड के किनारे इसी मंदिर में ही होता है। এটা ললিতা কুণ্ড নয়, এটা হচ্ছে দেহকুণ্ড যেটাকে বলে, মানে সোনা দান করেছিল তার জন্য এটাকে দেহকুণ্ড বলা হয়। তো দেখছেন আমি ভুল বলেছিলাম, জানা নেই, যেটুকু জানলাম সেটা আপনাদেরকে বললাম। তো এখানে দেখুন রাধারানীর কি যে ললিতা সখীর কি নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়, দেখি এখানে কি পাওয়া যায়। এই যে কুণ্ডটা, এই একটা কুণ্ড আছে দেখছেন, परिक्रमा मार के घर से ही निकलो ऐसे करते हुए। এখান থেকে বেরোতে বলছে আমাদেরকে। দেখছেন এখানেও একটি খুব সুন্দর একটি ইয়ে আছে, এটা ললিতা সখী, রাধারানী, গোপাল, বিভিন্ন রকমের বিগ্রহ আছে এখানে।
তুলসী মহারানী আছে এখানে দেখছেন। এখানে কিছু একটা হবে জানি না। তো দেহকুণ্ড, এইটা হচ্ছেন সেই দেহকুণ্ড, সবাই স্নান করছে। রাধে রাধে। এখানে আজ থেকে পুরোনো সেই মন্দির, 5000 বছর পুরনো। হ্যাঁ, তো এটা দেহকুণ্ড দেখুন, ললিতা দেহকুণ্ড। তো এই দেখছেন এইগুলো সব আজ থেকে 5000 বছর আগে করা, আজকের নয়, 1-2 বছর আগে না, 5000 বছর আগে যা ঘটেছিল সেইগুলো আজও আছে। রাধারানী, ললিতা সখী, অষ্টসখীদের মধ্যে যা যা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, ললিতা সখী, তার এইখানে বিভিন্ন রকমের লীলা আছে। দেখছেন দেহকুণ্ড বলছে এটাকে, ললিতা কুণ্ড নয়। এখানে পরম বৈষ্ণব মহাদেব আছে। আর এইখানে দেখুন, এইখানে দেখছেন খুব সুন্দর একটি সাজিয়ে রেখেছে। कल तो आपको कोठा भी अच्छा लगा মহাদেব আছে, পার্বতী আছে, রাধা মাধব আছে, রাধাকৃষ্ণ। আর এখানে দেখছেন এখানে মায়াদেবী আছে, দুর্গা মা। দেখছেন খুব সুন্দর একটি জায়গা। উপরে কাজ করতে কত সুন্দর। এখানে দেখছেন মহারাজরা বসে থাকে, যারা আছে এই মন্দিরে, যারা যে এখানে দেখাই কি আছে। তো দেখছেন এটা হচ্ছেন বন, ছোট্ট একটি বন। আর এখানে ছোট একটি মন্দির। তো এই 5000 বছর আগে করা, ওখানে সব বসে আছে। তো এখানে সবাই স্নান করছে দেখছেন। আর এটা আমি আপনাদের দেখালাম। তো এবার চলে যাব। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দেবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমি আপনাদের ললিতার জন্মস্থান দেখালাম, ললিতার দেহকুণ্ড দেখালাম। তো অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে থাকবেন। হরে কৃষ্ণ।